ଏଇଠି କିଛି ବି ନେଇକି ଯିବନି ଜାଣିଛ ନା ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବ ନା ଆରେ ନାଇଁ ଏ ଡାଳ ଫାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଲେ ଭଲ ନୁହଁ କହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଭୋଗଟା ଖାଇ ଦେଇକି ଗଲେ ହବନି ହଁ ଖାଇ ଦେଇକି ଗଲେ ହବନି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଜାଣିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଆମର କାଟିଦେଲା ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗଲା ଝରଣାଟା ନା ସେ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାଟା ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଗଲା ସେ ଯଦି କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ଏଇଠି ଅଛି ଆମେ ଭାବିଲୁ କ'ଣ ବାହାରେ କୋଉଠି ଥିବ ବୋଲି ସେ କହିଲା ହଁ ଏପଟେ ଅଛି ବୋଧେ ମୁଇଁ କହିଲି ବାହାରେ ଅଛି ବୋଧେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଛୁଇ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା ଦେଖ ତ ଲୋକ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ରଜ ବୋଲି ବରା ନଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ସେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ हाँ जहाँ भी हो टे आसीचु मैंने देखीद हाँ 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 नेबे नेबे नहीं हो जेनटा से माने देइछन पंडित तमे नमा चुरे लुके गिरी किछि नै नियो हाँ नेले पुजारी के औतरे पछरे माने भी जानु छन माने तांकर ये दो एटा एक्चुअली मनकर ग्राम देवी हाँ किछि गुटे जे से समय रे किछि गुटे भल हे जाई छे बुझलो हाँ जेंति लागि समस्त गुटे विश्वास रही जाई छे पिला हो ए मानकु नै गिरे लोग आदिवासी लोग हाँ हाँ आओ मानकु विश्वास करी बाकी मूर्ख आनी माने पर जेंत निरीह भी आंद भाई मूर्ख कले निरीह भी आंद माने लोग माने ठकी देसनी मन को जान माने हे मूर्ख नहीं कहबार नहीं हां तांगर बुद्धिटा मूर्ख है तुमको जदी चाहले एटा के मारो बोले मार देबे हां किछि करि न पारे चुट्टी कटा सेलो नो हो इन चुट्टी काटसन हो बाल पकासन ना हां तो मानसिक कर लगा किछि मानसिक नहीं करे मानसिक टेंशन नहीं करे भगवान आशीर्वाद दो खाली चलू जाओ घर संसार